بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ مسجدیں مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہوتی ہیں۔ پوری دنیا کی مسجدیں اسلامی سخاوت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے جس میں مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں موجود مسجد نبوی تاریخ اسلام کی تیسری مسجد اور مسجد حرم کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان کی سانسیں تھم سی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد نبوی کے بارے میں ایسے حیران کر دینے والے فیکٹس جانیں گے جن کو یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستوں، میں اپنی ویڈیو کے بیچ میں کبھی بھی سبسکرائب کرنے کے لیے نہیں کہتا، اسی وجہ سے لوگ ویڈیو دیکھ کر نکل جاتے ہیں اور ایک مسلمان کو سپورٹ کرنا بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے آج ریکویسٹ کر رہا ہوں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لیں۔ دوستو، جس جگہ آج مسجد نبوی ہے وہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو یتیم بچوں ساحل اور سہیل کی ملکیت میں تھی۔ ان دونوں بچوں نے مسجد نبوی کے لیے اپنی زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی سونپ دی۔ 1 ہجری یعنی سن 622 عیسوی میں مسجد نبوی کی نیو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ اس وقت مسجد نبوی صرف کھجوروں کے تنوں اور پتوں کی بنائی گئی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسجد نبوی کی توسیع یعنی اضافہ کیا گیا۔ اس وقت مسجد نبوی صرف 1000 اسکوائر میٹر کی جگہ میں تھی۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ پورے عرب میں سن 1909 میں سب سے پہلے مسجد نبوی میں ہی بجلی لگوائی گئی تھی۔ گنبد خضرا کو دیکھ کر پیارے آقا کی یاد میں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ شروعاتی دور میں گنبد خضرا لکڑی کا ہوا کرتا تھا۔ بعد میں سن 1818 میں عثمانی سلطان محمود دوسرے نے گنبد خضرا کو اینٹوں اور پتھروں سے بنوایا۔ سن 1837 میں پہلی بار گنبد خضرا پر ہرا رنگ کروایا گیا۔ اس سے پہلے یہ سفید اور جامنی رنگ میں ہوا کرتا تھا۔ دوستو، گنبد خضرا کے بالکل نیچے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر مبارک ہے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اسی حساب سے مسجد نبوی میں توسیع یعنی اضافہ کیا جانے لگا۔ خلفائے راشدین اور عثمانی سلطنت میں تقریباً 5 بار مسجد نبوی میں اضافہ کیا گیا۔ اسی دور میں مسجد نبوی میں کئی قیمتی پتھر لگوائے گئے، دروازوں اور چھت پر سونے کی پردے چڑھائی گئی۔ جب سعودی عرب میں سعود بن عبدالعزیز کی حکومت آئی تب مسجد نبوی کو اور بڑا بنایا گیا۔ آل سعود نے مسجد نبوی کو 2,35,000 اسکوائر میٹر تک پھیلا دیا۔ یہ مسجد نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد نبوی سے 100 گنا بڑی ہے۔ دوستو، مسجد نبوی ان 3 مقدس جگہوں میں سے ہے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھی گئی صرف ایک نماز باقی عام مسجدوں میں پڑھی گئی عام نمازوں سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے۔ مسجد نبوی کی چھت پر تقریباً 27 گنبد لگائے گئے ہیں جن کی اندر والی سطح پر سونے کی پرتیں چڑھائی گئی ہیں۔ یہ گنبد اپنے آپ کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ ہر ایک گنبد کا وزن 800 کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے۔ پوری مسجد نبوی میں تقریباً 100 سے زیادہ لکڑی کے دروازے لگائے گئے ہیں اور ہر دروازے پر کئی کلو سونے کی پرتیں لگائی گئی ہیں۔ ان دروازوں کی خوبصورتی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ یہ دروازے اتنے بڑے ہونے کے باوجود ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار کیے گئے ہیں کہ آپ ان کو صرف ایک انگلی سے کھول سکتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک VIP دروازہ بھی ہے جہاں سے صرف بڑے بڑے خاص مہمان ہی اندر آ سکتے ہیں۔ یہ دروازہ نمبر 39 ہے اور جنت البقیع کی طرف ہے۔ اللہ ایک دن ہمیں بھی اسی دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہونے کی توفیق دے۔ دوستو، آپ جب بھی مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس بات کی حیرانی تو ضرور ہوتی ہوگی کہ مسجد نبوی کا کونا کونا اتنا کلین، اتنا صاف ستھرا کیسے رہتا ہے۔ دراصل مسجد نبوی میں 6000 سے زیادہ صفائی کرمی لگے رہتے ہیں جو 24 گھنٹے مسجد نبوی کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ اگر زائرین کوئی ذرا سا بھی کوڑا کچرا کہیں پر گرا دیتا ہے تو مسجد نبوی کے خادم اس کوڑے کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے
कि हरम शरीफ को छोड़कर मस्जिद नबवी जैसी साफ सुथरी और पाक जमीन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और इस बात पर हम मुसलमान फख्र महसूस करते हैं। आपको ये बात जानकर तो हैरानी जरूर होगी कि मस्जिद नबवी के नीचे एक अलग ही दुनिया मौजूद है। मस्जिद नबवी के नीचे 4 या 5 तहखाने हैं, मानो 4-5 मंजिला एक बिल्डिंग हो। आपने कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि इतनी बड़ी मस्जिद नबवी का मैनेजमेंट कहाँ से किया जाता है। मस्जिद नबवी का मैनेजमेंट इन्हीं तहखानों में से किया जाता है। इन तहखानों में प्रशासनिक कार्यालय, सिक्योरिटी ऑफिस, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी पूरी मस्जिद में होने वाली अजान, खुतबे, बयानात और मस्जिद के हर एक कोने में लगे कैमरे से बनने वाली वीडियोस का मैनेजमेंट इन्हीं तहखानों में से किया जाता है। मस्जिद नबवी के नीचे 2 तहखाने तो सिर्फ कार पार्किंग के लिए बनाए गए हैं, जिनमें 5000 से ज्यादा गाड़ियां आराम से पार्क की जा सकती हैं। एक तहखाने में तो सिर्फ टॉयलेट्स और बाथरूम ही बनाए गए हैं, जिनकी तादाद 380 के करीब है। मेरे हिसाब से मस्जिद नबवी के टॉयलेट्स दुनिया के सबसे साफ सुथरे टॉयलेट्स हैं, क्योंकि इनको दिन में 5 से 10 मरतबा बेहतरीन तरीके से साफ किया जाता है। इतना साफ कि आपका बेडरूम भी इनके सामने गंदा लगने लगे। मस्जिद नबवी में जायरीन प्यासे ना रहें, इसके लिए 20 जमजम पानी से भरे हुए बड़े बड़े टैंकर मक्का से मस्जिद नबवी में लाए जाते हैं और छोटे छोटे वाटर कूलर्स में भर दिए जाते हैं। मस्जिद नबवी में विकलांग, बुजुर्ग और हैंडीकैप लोगों के लिए तकरीबन 5000 फोल्डेबल कुर्सियां रखी हुई होती हैं। पूरी मस्जिद नबवी में 2000 से ज्यादा खूबसूरत झूमर लगाए गए हैं, जिनकी खूबसूरती आपको एक अलग ही खुशी देती है। मस्जिद नबवी में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बल्ब लगे हुए हैं, जो 24 घंटे जलते रहते हैं। मस्जिद नबवी में कभी भी किसी भी कोने में अंधेरा नहीं किया जाता। मस्जिद नबवी में दुनिया का बेस्ट साउंड सिस्टम लगा हुआ है। अजान, खुतबा और तिलावत कुरान की आवाज आपको इतनी साफ और इतनी असली लगेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये आवाजें स्पीकर्स में से आ रही हैं। पूरी मस्जिद में तकरीबन 3 से 4 हजार स्पीकर्स लगे हुए हैं। मस्जिद नबवी की मुख्य मीनार पर एक इतना पावरफुल स्पीकर लगा हुआ है कि जब मस्जिद नबवी से फजर की अजान दी जाती है तो अजान की आवाज मदीना मुनव्वरा में 10 किलोमीटर तक आसानी से सुनाई देती है। अंदाजा लगाइए कितना पावरफुल स्पीकर होगा। मस्जिद नबवी में 10 मीनारात हैं, जिनकी ऊंचाई 105 मीटर या 344 फीट है। अगर आपने मस्जिद नबवी में जरा भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो आपको 2 मिनट में धर लिया जाएगा, क्योंकि मस्जिद नबवी के कोने कोने में बेहतरीन क्वालिटी के लगभग 1300 कैमरे लगे हुए हैं, जो हर एक छोटी से छोटी हलचल की निगरानी करते रहते हैं। और दोस्तों, मस्जिद नबवी में लगभग 15,000 के करीब बेहतरीन क्वालिटी के कारपेट्स बिछाए गए हैं, ताकि नमाजियों को नमाज पढ़ने में कोई परेशानी न आए। इन कारपेट्स पर हर रोज इत्र की खुशबू का छिड़काव किया जाता है। चाहे कितनी भी भयंकर धूप हो, मस्जिद नबवी का आंगन हमेशा ठंडा रहता है। दोस्तों, मस्जिद नबवी में लगी इन छतरियों को तो आपने जरूर देखा होगा। आज से 10-15 साल पहले मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले नमाजी मस्जिद के आंगन में चिलचिलाती धूप और सूरज की तपिश में 40-50 डिग्री की गर्मी में नमाज पढ़ने को मजबूर होते थे। इस परेशानी को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने इन छतरियों को बनवाया। ये छतरियां सेफ्लॉन कपड़े से बनी हुई होती हैं, जिनमें ना आग लग सकती है और ना ही ये पानी में भीग सकती हैं, यानी वाटर प्रूफ होती हैं। ये छतरियां सूरज की गर्मी को अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं और नीचे खड़े नमाजियों के लिए ठंडक पैदा करती हैं। इन छतरियों की तादाद पूरी मस्जिद नबवी में तकरीबन 250 के करीब है। जायरीन और नमाजियों का इस कदर ख्याल रखा गया है कि उनको गर्मी ना लगे, इसलिए मस्जिद नबवी में जगह जगह पर मिस्ट फैंस यानी हवा के साथ पानी की बौछार करने वाले पंखे लगवाए गए हैं। लगभग 450 मिस्ट फैंस हर 1 घंटे में 200 लीटर से ज्यादा पानी हवा में फेंकते हैं और मस्जिद नबवी के एनवायरनमेंट को इतना ठंडा कर देते हैं कि इन फैंस के आगे एसी भी फेल हो जाती है। सन 1481 ईस्वी में मस्जिद नबवी में एक लाइब्रेरी भी बनवाई गई थी, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की किताबें, कई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कई चीज़ें और उस ज़माने में लिखी गई कई कुरानें रखी गई थी।
सऊदी अरब से सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत खत्म होते ही उस वक्त की हुकूमत ने इस लाइब्रेरी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी कई चीजें तुर्की के इस्तांबुल शहर की तोपकापी म्यूजियम में रखवा दिए, जो आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, मस्जिद नबवी में 15 लाख लोग एक साथ आसानी से नमाज पढ़ सकते हैं। रमजान महीने में नमाजियों की ये तादाद 20 लाख के पार हो जाती है। इतने सारे लोगों को इतनी आसानी से संभालना ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट है। ऐसा मैनेजमेंट दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलता। यकीनन इस वीडियो से पहले मस्जिद नबवी के बारे में आपने इतनी सारी मालूमात कहीं नहीं सुनी होगी। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। 5 दिन में 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। देखते हैं मुसलमान मस्जिद नबवी की वीडियो पर लाइक करते हैं या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। शुक्रिया।